aw minnu bɛ ka radio joliba fana lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sigilen bɛ ka min ye kunnafoni gafew lakalili kɔnɔ an bɛ an fo dantɛ foli min na bi ye araba ye décembre kalo ale tile fɔlɔ ye bi ye san 2021 o la minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ aw bɛɛ fo dantɛ foli min na ka jira k'a fɔ nin ye laadala ko ye an fɛ yan kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn ala ye don o don da ka tandɛnɛ fo ka se min ye jumadonyaw ma an bɛ ye kɛnɛ de ka kunnafoni gafe ninnu ka kɔnɔkuma bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ kunnafoniw la bakurunba damadɔ k'aw tulo lasɔmi ka sɔrɔ ka walawala aw ye an b'a daminɛ ni le canard déchaîné ye ale ka jaw de bɛ to ka kuma o ja min bɛ yan ni an ɲɛ bɛ a kumanen don kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali douane de kan Mali douane limana ni ale ko fɔ ka ban o y'an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔrɔko kunna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko douane an bɛ ka kunda san laban kan ko kalo kɔrɔ min tɛmɛna sisan a jirala k'a fɔ douane ko u ka wagandɛ jamana u kan ka na ni nafolo min ye Mali kɔnɔna la yan nɔ ko camanba de bɔra u hakɛ la douane ale kɔnɔna la a bɛ se miliyari 18 ma o la douane ɲɛmaaw yɛrɛ t'a dɔn u bɛna nin ko bila da min kan an bɛna an da don o la sisan canard déchaîné kɔnɔ min ye nouvelle horizon ye ale fana kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko a ye ɲininkali de kɛ ko nin wagati in na ko sariya wulilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ k'u sen don jamanakuntigi kalata nata ninnu na ni sama senbaw don ni u bɛ se ka jamanakuntigiya sɔrɔ don nataw la o dɔ ye Sumani Bubayi Mayiga o dɔ ye Musa Mara ye ko sariya bɛ olu nɔfɛ bi a caman yɛrɛ bɛ yen limanaw ko jɔnni de bɛ yen min bɛna da ninnu kan o ye ɲininkali yɛrɛ ye an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon kɔnɔna la. Soir de Bamako fana kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko ɲɛnamini fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ minɛ an ka lakana tigilamaw fɛ droguw n'a ɲɔgɔnnaw ani furakisɛ kolonw k'olu caman de jenina kunu laada de don ni an ka finitigiw y'o tɛgɛ kɛ nin furakisɛ ni nin drogue ninnu na limanaw ka taa jeni bɛɛ ɲɛna o baaraw kɛra kunungo Diogare la a jirala k'a fɔ ɲɛnamini fɛn minnu n'a jenina sisan a nafolo limanaw k'a bɛ taa se miliyari 6 ɲɔgɔnna de ma an bɛna o lakale aw ye l'essor fana bɛ don ale kɔnɔna la l'essor y'a jira k'a fɔ sirabakan kasara min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan jateminɛ min ni o kɛra san 2020 tɛmɛnen in na ko n'i y'a lajɛ mɔgɔ kelen o de ni bɛ bɔnɛ tile 3 limanaw sirabaw sanfɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye sirabakan kasara de ye ni kun ye mun ye l'essor y'i da don a la ani fana katinina ko ale gɛlɛya bɛ cogo min na sisan jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan min ye gouvernement ye ale bɛ ka fɛɛrɛ caman de boloda joona walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni le pelinkan ye pelinkan y'a jira k'a fɔ ko min ye sanu baarakɛlaw ye olu ka lafasali kuluba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Sinacom k'olu ye baarabila dɔ daminɛ bi ka sababu kɛ ko u ka hakɛ dɔw bɛ yen olu sen bɛ ka di min ye lɔgɔlikaramɔgɔ minnu fana bɛ yen ni olu bɛ kalanso min bɛ yen n'u k'a ma ko Marif du Mali k'olu fana ye baarabila dɔ daminɛ ka sababu kɛ limanaw k'u tɛ minɛ cogo ɲuman na u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ni de ye kunnafoni damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye sisan kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔna la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn le canard déchaîné kumana a y'a jira k'a fɔ ko douane kɔnɔna la ko a jirala k'a fɔ min ye nafolo ye ni o ye douane bɛ nafolo minnu ɲini ka na jamana wagandeba kɔnɔna la a jirala k'a fɔ miliyari 18 ko gouvernement bɛ sɔn ka o bɛ sɔn ka majɛ kɛ majɛ bɛ sɔn ka don o la gouvernement ka wagandeba kɔnɔna la nin waati laban ninnu na sabu ko yɔrɔ gouvernement tun y'a ɲini min ye balo dɔw ye i n'a fɔ dunfɛn minnu bɛ yen malo ni tulu ni nɔnɔ ka se ka o dɔw ta ka sale minnu bɛ d'a kan ka bɔ jamana kɔ kan ka na ka caman ta o la ni jateminɛ kɛ hali kɔgɔjijɛgɛw ni sogow ni min bɛ tali kɛ an ka jiriden minnu bɛ yen n'olu bɛ feere sugu kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman ka caman ta o taxiw la n'o ye a salew ye walasa jamanadenw bɛ se ka nin dunfɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na nka limana a jala k'a fɔ ko forokoni bɛna to a dogisara la sabu ni waleya minnu talen filɛ gouvernement fɛ a jala k'a fɔ ko gouvernement bɛna miliyari 18 o de bɛna tila o la nin wale ninnu senfɛ yɔrɔ ni dun jateminɛ kɛ minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ yen n'o bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali kɔnɔna la yan nɔ
douane ale de be o baara ninnu kɛ u bɛ sale minnu da maa minnu bɛ n'u bɛ taa balo ninnu sanga la u bɛ sale minnu da u kunna o de taxes n'o impôts bɛ ta ka o bila jamana wagande kɔnɔna la nka jamana canard déchaîné ka fɔ la ko nin waati laban in na douane ko ale bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la gɛlɛya min n'o bɛ tali kɛ gouvernement ye nin waleya minnu ta k'a fɔ tulu ni sugaro ni min bɛ tali kɛ balo minnu bɛ n'u bɛ bɔ jamana kɔ kan na ka dɔ ta a hakɛ la walasa jamanadenw bɛ se ka balo ninnu san nɔgɔya la cogo min na ko nka limanaw k'a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye gouvernement kelen ma sabu douane yɔrɔ a kun fɔra ale fɛ ko min bɛ tali kɛ miliyari 18 ko o de kan ka o de tara gouvernement fɛ nka ko miliyari 18 limanaw a bɛ sɔn ka tila douane la nin kalo laban in na nka limanaw laɲini kun ye mun ye ka combiner o de ye k'a fɔ douane ɲɛmaa kura min bɛ yen sisan ni o ye Amadou Konate inspecteur général Amadou Konate k'a fɔra maa min kɔ ni o ye Mohamed Dukara ye k'a bɛna fɔ a ma se ka i sen da Mohamed Dukara ale sen da nɔ na sabu ko ni jateminɛ kɛ yɔrɔ Mohamed Dukara ale kun ye laɲini min kun kɛra ale fɛ kalo 6 laban in na douane baara la ko a sera ka miliyari 1,800 a sera ka o de sama ka na jamana trésor public kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun an bɛ waati min na ko sisan min ye miliyari 600 ni 56 ye o de kun laɲini kɛra san in kɔnɔna la ko nka Mohamed Dukara ale kɔni taara nka maa min nana bila ale nɔ na n'o ye Amadou Konate ye i b'a dɔn ko Amadou Konate a bɛna fɔ kalo 2 dɔrɔn a y'o de kɛ baara la ko laɲini min kɛ bɛ jamana faamaw fɛ n'o ye miliyari 600 ni 56 ye ko douane k'o ɲini ka di faso ma i b'a dɔn ko nafolo in a sɔrɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ sabu min bɛ sen na sisan o de bɛ sɔn ka douane yɛrɛ ka baara gɛlɛya ma an ɲɛ bɛ ja min yɛrɛ la nin o ye douane ɲɛmaaba jamana a ko ala ko ale bɛ se ka mun de fɔ jamana faamaw ye bi ka walasa ale ka se ka to a jɔyɔrɔ la sabu baara min kalifara la jamana a na kɛ baara in a tɛna se ka se a dan na kunnafoni filɛ le canard déchaîné ale de ye nin fɔ canard déchaîné n'an y'ale bila an bɛ don min ye nouvelle horizon kɔnɔna la nouvelle horizon kumana a ye ɲininkali kɛ ko Sumelu Bube Mayiga ani Musa Mara kɔfɛ ko turu bɛ jɔn de la sisan ni o kuma fɔra jamana a bɛ mun de nɔfɛ nouvelle horizon ka fɔ la yɔrɔ kabi bi tɛ ala ma hinɛna Sumela Sise la Sumela Sise maaw kun hakili la ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirilen min ye nin ko Sumela Sise ni ala yɛrɛ ta kɔni kɔfɛ Sumela Sise ale de bɛ kɛ jamana kuntigi nka limanaw maaw b'u ka kuma la ala yɛrɛ b'a ta la tubabuw ko ten ko l'homme propose Dieu dispose i b'i ka kuma fɔ nka o fana ala fana b'a ta la o la sa a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ wulikajɔ kɛra kabiri Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga binna maa caman olu nɔfɛ k'a fɔ k'u tɔgɔ yera yuruguyuruguw la walima fɛn caman na an ka jamana kɔnɔ yan maa fɔlɔ o ye Sumelu Bube Mayiga ye ale yɛrɛ bɛ kaso la nin wagati in na ni ye jateminɛ kɛ nin waati in na yɔrɔ munumunu Zalo o bɛ Musa Mara fana nɔfɛ k'a fɔ ko ale sen bɛ dugukolo yuruguyurugu dɔ la ka kɔn o fana ɲɛ min ye Dr Boubou Cisse Ibrahim Bokar Keita ka ministre ɲɛma laban yɛrɛ yɔrɔ ale jɛyara kɔsa in na sariya fɛ k'a fɔ ko o tun bɛ fɛ ka tanamako ta ka ɲɛsin gouvernement ma n'o de ye ka fanga dafiri limanaw o kiiri yɛrɛ o kɛra nka a jala k'a fɔ Boubou Cisse ninnu u nɔ t'o la limanaw ninnu mun ko fɔ ko ni jateminɛ kɛ kabi san 2013 yɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita maliden 100 n'i y'a ta maa 70 o de wulila ka kala ta Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ ko cɛ kelen min bɛ yen n'a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ jadisiw ye wulikajɔ min kɛ n'u bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Mali kori ka gɛlɛya don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ko Ibrahim Boubacar Keita k'ale de bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ nka limanaw a fɔra sama sen karilen o de nana se an ma yan ko o ma se ka foyi bɔ Mali gɛlɛya la jamanadenw wulila ka Ibrahim Boubacar Keita limanaw k'a ka fanga ɲini ko a ka wuli ka bɔ yen sabu ko a ma se ka jamanadenw ka hakɛ a ma se ka jamanadenw ka laɲini a ma se k'o sabati o fanga in taalen sa a jarala k'a fɔ bi minnu bɛ yen ni olu ye sifinnakaw ye minnu bɛ yɛrɛ ni olu y'a jira k'a fɔ k'a sera sa maakɔrɔ ninnu politiki maakɔrɔ ninnu olu ka sira bila denmisɛnninw ye walima maa minnu bɛ yen n'olu da
tile kelen a ma deli ka don fanga la k'olu yɛrɛ ka na sa sigiyɔrɔ ka di u ma u ka se ka jamana fanga u ka a ka denw ma u fana ka se k'u se ka jamana ko la Nouvelle Horizon ka fɔ la an b'o la waati min na a jarala k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka nɔfɛmaakɔrɔw ani minnu ye fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman bɛ bi minnu ni jamanadenw kɛlen don ka jalaki bin u kan wa danaya yɛrɛ to ni jamanadenw cɛ ka sababu kɛ jamanadenw caman ka hakilila de ye ko n'i ye jamana ye nin gɛlɛya kɔnɔna la lakanabaliya yurugu-yurugu a n'a ɲɔgɔnna caman ko ninnu de ye Mali bila a gɛlɛya kɔnɔna la Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ nin ye limanaw n'a kuma fɔra Mouvement d'Extinction et Rassemblement des Forces Patriotiques M5 RFP fɛ waati min na u bɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga sugu ma limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ o de bolo ka bi yɔrɔ maa minnu bɛ yen bi ni olu ni Ibrahim Bokar Keita ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni u ye jɔyɔrɔbaw kɛ jamana kɔnɔ premier ministre ka daminɛ Sumeli Bube Mayiga la nin waati na sariya b'ale kɔ limanaw ko fereke don b'a ale sen na hali n'a ma ɲɛ ko jamanakuntigi kalataw bɛ boloda Sumeli Bube Mayiga a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya a ma kosɛbɛ min ye Musa Mara fana ye yɔrɔ Musa Mara ko nin y'a siɲɛ 2 ye kalo damadɔ kɔnɔna la Musa Mara ka wele sariya ɲɛma k'a fɔ de ko a tɔgɔ yera dugukolo yurugu-yurugu dɔ la limanaw o fana ye gɛlɛya dɔ ye ka ɲɛsin Musa Mara ma cɛ min filɛ nin ni maa bɛ se k'a fɔ ni kalataw nana kɛ jamanakuntigi kalataw maa min bɛ yen ni jɔyɔrɔbatigiw don Sumeli Bube Mayiga ani Musa Mara limanaw ko sariya bɛ olu kɔ u bɛ se ka baara gɛlɛya olu bolo maa wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni maa bɛ se k'a fɔ fana limanaw ko o ye Sama Senba ye o ye Cɛman Ibɛri Kulubali ye Cɛman Ibɛri Kulubali yɔrɔ a yɛrɛ ye jaabili kɛ k'a fɔ ko maaw kun ko k'ale bolila sariya ɲɛma hali n'a sɔrɔla o kuma in a kɔni y'o fɔ k'a yɛrɛ jɛya ko nka jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ min ye Cɛman Ibɛri Kulubali ye ko a na kɛ yɛrɛ a tɛ jamana kɔnɔ ko a bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a yɛrɛ ka ciw la ko nka limanaw ko a bɛna fɔ Cɛman Ibɛri Kulubali tiɲɛ don a ye nin kuma fɔ k'a yɛrɛ jɛya dɛ ko nka k'a sirannen yɛrɛ de don kaso ɲɛ walima a sirannen don sariya kana wuli a nɔfɛ sabu an bɛ waati min na ko sisan cɛ tɛ to muso tɛ to k'a fɔ ko i sen yera jamana ale nafolo tali la walima yurugu-yurugu limanaw a bɛ laban ni maa min o ye politique tɔn bɛ n'u k'a ma ko Convergence pour le Développement Jumali Kodem o ɲɛmaaba ni a denfa Sake ni o ye Useni Amio Gindo ye Useni Amio Gindo ni waati na ko ana kɛ ale yɛrɛ kun ye a ɲɛfɔ waati dɔw la ko binkun na k'ale ka kaso limanaw ko nin bɛɛ ye fɛn minnu bɛ yen ni maa minnu bɛ yen ni sama senbaw don ni jɔyɔrɔbatigiw don ni maa bɛ se k'a fɔ ni kalata nana kɛ ninnu de bɛ se ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ko nka limanaw kɛ y'u kɔ bi Nouvelle Horizon ka kuma don n'an tora Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ limanaw ko politique tɔn minnu bɛ yen n'an k'u ma ko cadre d'échange pour une transition réussie olu de y'a jira k'a fɔ ko olu ni jamanakuntigi colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye ntɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 29 ko nka u ma wasa dɛ u ma wasa ɲɔgɔn ye in na sabu ko jamanakuntigi ye olu wele ko ka taa ɲɔgɔn faamu assise nationale de la refondation kuma kan ko nka ko a bɛ n'a fɔ u y'olu wele de ka taa u sigi k'u da sago fɔ olu ye o de la cadre d'échange maaw n'o ye politique tɔn minnu bɛ yen ni olu sen da fiyewu sɔn tɛ bi k'a fɔ ko u b'u sen don assise nationale de la refondation kuma na wa u yɛrɛ ka laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga bɛ taabolo min ka taabolo ɲuman tɛ u ka dɔnsen falen u ka baaraw kɛ wa u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min na cadre d'échange maa ninnu n'o ye politique tɔn ye minnu caman bɛ yen ni majorité kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga kɔrɔ o maa nɔfɛ maa kɔrɔw don a jarala k'a fɔ u ni jamanakuntigi yɔrɔ jamanakuntigi ni waati na ale yɛrɛ de bɛ k'a ɲini ka politique maa minnu bɛ yen n'u sɔn tɛ k'u wele u ka hakilila falimali kɛ jamana ko in kan ko nka ɲɔgɔn ye min kɛra kuma lasurunya na limanaw Nouvelle Horizon ka fɔ la ntɛnɛn tɛmɛnen ko ɲɔgɔn ye k'a ma kɛ wasa ye cadre d'échange maaw ka fɔ la ko sabu olu ka hakilila tun kɛra min ye ko u ni jamanakuntigi bɛ taa ɲɔgɔn ye ka hakilila falen walasa u ka ɲɛta ka kɛ kelen ko nka u y'olu wele de ka t'u sigi ka minnu b'u kun ni u kan cɛ k'a f'u ɲɛna k'a sɔrɔ don hali u ma kuma di olu ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an ye Nouvelle Horizon bila an bɛ don ni Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako kuma na limanaw kuma kelen de bɛ Soir de Bamako n b'a fɔ kuma fila don sa kɛ kuma fila don fɔlɔ limanaw o ye k'a fɔ Niger jamanakuntigi de ɲɔrɔkin bɛ ka kɛ Mali jamana ka bi Soir de Bamako ka kuma la limanaw ka Mali jamana k'i to a ka jamana kɔnɔ ka Mali buruja cogo min ka di a ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye
nin t'a filanan ye Mohamed Bazoum ale min ye Niger yɔrɔ Niger ni Mali cɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra dancɛ ye anw ni Niger ye sigiɲɔgɔn jamana ye teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ badenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko o ma bali jamana kuntigi min filɛ nin n'ale bɛ Niger jamana kunna bi Mohamed Bazoum de mana ka n'a kɛmɛ Faransi ka jeli ye bi walima ka kumaw ta Faransi min bɛ se ka Faransi nisɔndiya de mana ka Mali jamana buruja sabu kɔsa in na ni maaw hakili b'a la min ye Niger jamana kuntigi a welela Faransi jamana kuntigi fɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la G5 Sahel jamana kuntigi olu ni Emmanuel Macron ka ɲɔgɔn dɔ senfɛ Mohamed Bazoum kun y'i kanto ko n'i y'a ye ko Sahel kɔnɔna ninnu na ko basigi baliya bɛ yen ko n'i y'a ye ko jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔ ni terroristes ni banbagaci wale tigilamɔgɔw kɛlen don ka basigi don a jamana ninnu kɔnɔ ko sɔrɔdasiw de kɛn bɛ ka u jɔyɔrɔ la o la a ka sɔrɔ ka misali ta Mali kan ko e ka Mali lajɛ kɛ ko tuma bɛɛ i b'a ye ko sɔrɔdasiw de bɛ bɔ kɛlɛdaga la ka na fanga minɛ k'u sigi jamana k'o kuma fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o ɲɛsin an ka jamana ma Mohamed Bazoum a ma tila o la kosa in na min bɛ tali kɛ Faransi ka radio so dɔ kan a ye ɲɛfɔli dɔw fana kɛ a ko Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'o ye Barkhane ye ko n'u y'u kɔ don Sahel kɔnɔ jamana ko an bɛ fɛn min n'a bɛ gɛlɛya dɛ a ye misali kelen fana ta Mali kan a ko Gawo mara la ko kosa in na ko maaw wulila ka Faransi kɛlɛcɛw ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ u ma yɔrɔ min kɛra Burkina Faso ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la min kɛra ye yɔrɔ ko a tɛ se k'o nkalontigiya min ye Niger ka denw ye san 2019 ka kɔn bi yɛrɛ ɲɛ ɲaamikaw fɛ yen wulikajɔ kɛra k'a fɔ ko u tɛ kɛlɛcɛ dunan fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ Niger jamana kɔnɔ k'u tɛ fɛ k'u ye u ɲɛ la ko min ye hali Niger jamana kɔnɔ ko basigibaliya min bɛ yen jamana ko n'i y'a sen yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ yen Faransi ni Américains ni a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ olu jamana kɔnɔ u sen tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka ko Mohamed Bazoum tɛ o kalama wa ka tila ka n'a fɔ ko Mali jamana ko ni Faransi y'i kɔ don ni Faransi y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Gawo mara la jamana ko Gawokaw ko u na fɛn min n'o na gɛlɛya Nouvelle Horizon ko ka kuma la a ko nin kuma min ye bi kuma in ye kuma gɛlɛn ye ka ɲɛsin Mali jamana ma o de la bi jamana min ye Mohamed Bazoum ye jamana kuntigi min ye ni teriya b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ jugu kelen min bɛ jamana fila in bɛɛ la jamana o ye terrorisiw ye u kan ka fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛlɛ nka o waati kelen jamana ninnu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini waati min na kelen bɛ yen o bɛ ka a ɲini ka kelen buruja yɔrɔ jamana an ma tila fɔlɔ jɔnni de ye nin kuma fɔ Mohamed Kimbiri ale ye collectif association musulman du Mali ale de ye nin kuma fɔ ka ɲɛsin Mohamed Bazoum ma jamana yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a jarala k'a fɔ ɲɛnaminifɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ minɛ an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la direction de l'office central des stupéfiants OCS a ɲɛmaaba colonel Fuseni Keita ani commission de destruction des produits stupéfiants ani fana min bɛ tali kɛ police judiciaire maaw fo ka taa se police nationale gendarmerie ani ordre des pharmaciens olu de farala ɲɔgɔn kan kunu ani société civile maaw n k'a fɔ tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 30 Diogar la Kati cercle kɔnɔna la nin ye laada de ye an ka jamana kɔnɔ yan ɲɛnaminifɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a minɛna i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ dɔw de bɛ sugandi ka taa a bɛɛ lajɛlen jeni walasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye don nataw la sigidalamaw ma o de la soir de Bamako ka fɔ la min ye nin ɲɛnaminifɛn min ye minnu minɛna n'i y'a nafolo fara ɲɔgɔn kan limanaw a dagosi de ka ca nafolo irika de don miliyari 6 ɲɔgɔnna k'a bɛ bɛn o de ma n'i y'a tila ko a fɔ min ma ko cocaïne o kilo 38 ani murumuru 659 min ye a fɔ min ma ko amphétamine o kilo 1 ani kɔ min ye a fɔ min ma ko off ani crack o dosi 32 min ye a bɛ fɔ min ma ko cannabis o kilo o biriki 1513 n'i y'o jate o bɛ taa n'i y'a pesé limanaw a bɛ taa se kilo 200 ani 77 ani 7 ɲɔgɔnna ma o mana bɔ yen a bɛ fɔ min ma ko ogu o kilo 195 min bɛ tali kɛ fana ko hachis o biriki 900 ani 370
o mana bo ino ajala ka fo abifonu ko tramadol furakisɛ ba mugan ani kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ o mana bo ino fura minnu bɛ n'o ye pharmacie furaw ye limana ajala ka fɔ o carton 297 ani 7 o de biti jɔ miliyari 6 ɲɔgɔnna na ko o de taara ka jeni kunungo sariya de bɛ nin fɔ an ka jamana kɔnɔ yan limana sariya minnu bɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw y'a ta walasa ɲɛnaminifɛn mana minɛ maaw bolo limana a ka se ka jeni ka bɔ yen pepewu walasa a kana kɛ gɛlɛya ye don nataw la an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'a bɛ ye u bolo u kana tila k'a bamayɛlɛma walima ka tila ka taa feere sugu la kokura min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin jamanadenw ma kunnafoni filɛ limana an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don min ye l'histoire facile sɛbɛn ale kumana kuma fila bɛ l'histoire kɔnɔ bi limana o kuma fila ye jumɛn ye o ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na o yɔrɔ ni gɛlɛya bɛ maliden kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan o ye carte ɲinina ko gɛlɛya de ye limana carte ɲinina walasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ teliman yɛrɛ sɔrɔ a la gouvernement kɔni bɛ wuli ka jɔ la nin wagati in na walasa a jala k'a fɔ ministres ka ɲɛɲini bɛ n'u kama ko conseil de cabinet o sigira ntɛnɛn tɛmɛnen a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga de bolo docteur Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ segira kuma in kan kosɛbɛ a ko n'i y'a ye u farala ɲɔgɔn kan bi dɔwɛrɛ tɛ u ye jateminɛ dɔ de kɛ k'a ye k'a fɔ an baden minnu bɛ yen n'olu taara tunga la limana ni u ka papier ko bɛ gɛlɛya hali u ka sigiyɔrɔ la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen sababu kɛ carte ɲinina ko ye o la premier ministre y'a jira k'a fɔ a sera gouvernement ka nin ko in ta ba la walasa min ye numéro d'identification nationale n'u k'a ma ko carte ɲinina limana bugunatigɛ sɛbɛn min filɛ n'a kan ka ye bɛɛ bolo walasa i ka magoɲɛ sɛbɛn olu bɛ se ka dilan n'a ye cogo min na o de baara bɛ sen na ko maa minnu farala ɲɔgɔn kan olu la min ye colonel Abdoulaye Mayiga ministre min bɛ yen n'ale de b'an ka mara cɛman bɔli kunna fangabulon ale de cɛsirilen don nin baara in na kosɛbɛ a ɲɛmaaba colonel Abdoulaye Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ yen aravɛki kɛ waatiw la i b'a sɔrɔ maliden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan u ka tɔgɔko la gɛlɛya b'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen tɔgɔ min b'u la jamana kɔ kan i b'a sɔrɔ u tɔgɔ sɛbɛnna ni min ye jamana kɔnɔ yan o tɔgɔ kelen o t'u la k'u to jamana kɔ kan o gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen nɔ colonel Abdoulaye Mayiga y'a jira k'a fɔ olu fura bɛ ka ɲini olu la wa sigikafɔ bɛna kɛ joona teliya yɛrɛ la walasa carte ɲinina ko minnu bɛ jamana kɔ kan limanaw u ka se ka carte ɲinina sɔrɔ nɔgɔya la sabu n'i y'a mɛn i bɛ passeport ɲini n'i y'a mɛn i bɛ bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛ ɲini limanaw o b'a sɔrɔ carte ɲinina de b'i bolo ko a ko kɛnɛ ka ye walasa baara in ka se ka cari fangabulon ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahima Ikasa Mayiga jamana bɛ se ka jɔ ka kɛ jamana kura ye cogo min na ale de b'o fangabulon kunna ale tun bɛ kɛnɛ kan colonel major Dawudu Ali Muhamedin ministre min bɛ yen n'ale b'an ka lakanako kunna ani sɔrɔ ministre Aluseni Sanu ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan fo ka taa se maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛ kalifalen don fangabulon min na Alhamdu Iyɛn ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ yanni ka bɔ l'histoire kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko limanaw sirabaga kasara minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a tiɲɛni fanga de ka bon sabu jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko tile saba o tile saba limanaw maa kelen o bɛ bɔnɛ a nin yan k'a sababu kɛ sirabaga kasara ye o de la direction de la régulation de la circulation et des transports urbains ɲɛmaayaso min ye nin ye n'ale de bɛ duguba kɔnɔna la sirabanka ko olu koɲɛ kunna ale de ye gafeba dɔ kɛ san 2020 gafe in kɔnɔna la limanaw a bɛ jate caman de fara ɲɔgɔn kan jate ninnu na o bɛ tali kɛ sirabaga kasara hakɛ min kɛra Mali kɔnɔna la yan nɔ maa minnu ni tora la minnu joginna ani gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ sirabaga kasara yɛrɛ la a jala k'a fɔ jate min bɔra an ka siraba ninnu sanfɛ limanaw ko sirabaga kasara 2,653 o de sera ka kɛ min taara ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ ma komi n'i y'a lajɛ limanaw min ye bolimafɛn sen fila ye n'o ye mototigiw ye ko a caman de bɛ a sababu bɔ olu de la wa min ye cɛlakaw fana ye sirabaga kasara in ko a caman bɛ dadigi kɛ olu de la jate min bɔra o la limanaw o de k'a fɔ cɛ 2,939 olu de sirabaga kasara kɔlɔlɔ ye olu de sɔrɔ ko nka musolakaw la
ma kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn ni wolonfila olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ olu yɛrɛ ta la i b'a sɔrɔ u siratigɛtɔ walima u b'u sen na i b'a sɔrɔ bolimafɛntigiw bɛ taa bagu ma nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw limanaw a bɛɛ sababu ye mun ye maaw tɛ siraba kasara sariyaw bonya maaw tɛ siraba kana sariya minnu bɛ n'u b'a ka maaw tɛ a bonya ka bolimafɛn ta limanaw ka bolimafɛn boli k'a sɔrɔ sɛbɛn foyi t'i bolo walima ka bolimafɛn ta limanaw ka kɛ a ka di ye cogo min na yɛrɛsago kɛ walima ka bolimafɛn kɛ i b'a fɔ ko e yɛrɛ de y'a dilan limanaw a jala k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna walima siraba yɛrɛ ka ɲɔgɔn bonyabaliya ani ka fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka tanamako ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma siraba sanfɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw siraba kasara dɔ bɛ fara a kan mun tora ka jamanadenw ladɔnniya siraba kasara kɔlɔlɔw ka kunnafoni cari ani ka maaw lasɔmi k'a fɔ siraba kana limanaw fɛn bɛɛ lajɛlen b'a k'a fɔ hɛrɛ o de la an k'an janto ɲɔgɔn na walasa an bɛ se ka kisi nin kɔlɔlɔ ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na fasiri min n'an ka na lesɔr limanaw an ye ni kunnafoni ninnu bɔ ale kɔnɔna la an bɛ a kun cɛ ni fasili sɛbɛn de pelikan ye limanaw pelikan kuma na a jala k'a fɔ ko baarabilaw de kuma bɛ pelikan kɔnɔna la fɔlɔ o ye an ka sanubɔ cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan o bɛ tali kɛ DNGM PDRM ONRP DFM MMA cabinet MMA bureau jama CADD mini IC CPS DRGM Kayi ani DRGM Sikaso limanaw ko bɛna baarabila dɔ kɛ tile saba baarabila a bɛ daminɛ bi araba yɛrɛ décembre kalo tile fɔlɔ n'o ma mago ɲɛ limanaw k'u bɛ baarabila wɛrɛ tugu a la n'o fana ma mago ɲɛ limanaw k'u b'a kɛ baarabila pelengetenw yɛrɛ ye o la sa u ka forobakalatigi n'o ye secrétaire général ye ni o ye Abdoulaye Kamisogo ye u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ de sigi kunnafoni kɛnɛ kungurunin limanaw ka kunnafonidilaw ladɔnniya k'u ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ olu ka hakɛ de minɛnen don u la bi sabu hakɛ ninnu ye bɛnkanw ye wa sariya de don sariya minnu n'a taara a mɛnna limanaw kabi san 2012 ka na bila san 2010 na san 2019 san 2014 ani san 2016 bɛnkanw sariyaw de taara jamana faamaw fɛ k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko prime de découverte walima prime d'intéressement limanaw o ye hakɛw ye minnu kan ka di an ka sanubɔyɔrɔ baarakɛlaw ma sabu olu bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi n'i bɛ sanubɔyɔrɔ la i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ caman de bɛ i b'o sɔrɔ maaw tɛ min kalama o la u y'a jira k'a fɔ hakɛ minnu bɛ yen n'o kan ka di u ma dɔw bɛ yen olu de bɛ nafolo don jamana kɔnɔ nka i b'a sɔrɔ hakɛw bɛ di olu ma olu dun fana ye jamana baarakɛla dɔw de ye minnu bɛ jamana wakandɛ u b'a fa nafolo la u fana ka hakɛ u ka di u ma limanaw teliyala an b'a kuncɛ ni lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ kalanso la u k'a ma ko Marif du Mali Turikiw ka école kalanso dɔ de don min bɛ Mali kɔnɔna la yan pelikan maaw ser'u ma k'u ɲininka u ka fɔ la u ka secrétaire général n'o ye Modibo Sidibe ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ olu ka bi ko fo baara yɛrɛ kɛko ɲuman sabu k'u bɛ maaw hakili la ko olu bɛ ni kalanso in kɔnɔna la ko nka limanaw lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ an ka foroba kalansow la i b'a sɔrɔ olu saralen don siɲɛ 2 ka tɛmɛ olu kan sabu ko o t'a la kɔlɔlɔ yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ kalanso in waati o waati kalanden kelen o kalanden kelen min bɛ sara o kun kɔrɔ o bɛ se sefa wari 100,000 ni 40,000 walima 100,000 ni 60,000 kun jumɛn na o lakɔli karamɔgɔw olu ka sara o tɛ ka se ka di wa sara yɛrɛ tɛ ka labɔli kɛ limanaw pelikan ale de nin fɔ an bɛ kunnafoni bila nin kan yan an bɛ an dɛmɛbaaw fo minnu kɛlen don ka kunnafoni gafe jɛmukan ta kana maaw an tɛ ɲinɛ u kɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara taabolo ɲuman na o la an bɛ an filɛbaaw fana fo an lamɛnbaaw ka bɛɛ fo an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna.